Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. My name is Laili Nur Ifasari. I am an English teacher of Senior High School 1 Karanganom, Klaten. And now, I am a student of Pendidikan Profesi Guru in Muhammadiyah University of Surakarta. Today, I would like to share my teaching and learning process in my video about teaching caption text using problem-based learning and talking sticks toward the grade students of Senior High School 1 Karanganom, academic year 2022-2023. This video will take on Wednesday on 14 December 2022 at 8 a.m. Here is my card. And here is my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greet the teacher. Good morning, ma'am. Hello, good morning students. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Well, before we start our lesson, let's pray together. Please, the captain of the class, lead your friends to pray. Attention please. Get on your seat. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Enough? Okay, thank you. Okay, student. Yeah, we are going to sing Indonesia Raya anthem to improve our nationality. So all of you, please stand up. Are you ready? Ready. Okay student, let's check the attendance first. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Aziz. Oke, Aziz kenapa? Sakit. Ya. Ada lagi? Safira. Kenapa Safira? Sakit. Juga? Is that enough? Farid. Ada lagi? Kenapa Farid? Oke. Ada lagi? Sudah ya? Oke. Kita doakan teman-teman kita yang sakit bisa segera sembuh dan bisa masuk ke kelas kembali. Okay, student. I see that you are ready to start the lesson today. Ya, saya lihat kalian sudah kelihatan sangat siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Betul nggak? Yes. So happy that your breakfast sudah sarapan? Yes. Now please look at your uniform. Diperhatikan seragamnya dulu. Ya, kalau ada yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Please study up your uniform. Yang belum dimasukkan bajunya dimasukkan dulu. Ya, kalau sudah, silakan disiapkan modul bahasa Inggrisnya, your notebook, your pen, dictionary, and then handphone. Semua bawa handphone ya? Yeah.
Oke, disiapkan dulu. Sudah semua? Oke, kita tunggu ya. Sudah? Oke. Oke, student. Do you still remember what we have learned in the previous meeting? Masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Job application tentang surat lamaran pekerja. Oke, student. Before we write job application letter, sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan, we have to look for the job vacancies. Kita kan harus mencari tuh lowongan pekerjaan. Dari mana aja? Orang, newspaper, mana lagi? Website, kemudian radio, social media, gitu ya. Oke. So, do you have any experience? Do you have any experience about finding the picture following by text? Okay, ya. Do you have any experience reading newspaper like this? Yeah. About some information in social media or newspaper coming with picture. Pernah nggak sih kalian tuh punya pengalaman membaca koran atau sosial media? Nah, di situ kamu temukan ada picture, gambar atau grafis. Nah, diikuti dengan informasi atau teks. Pernah nggak? Pernah ya? Sering? Oke. Tahu nggak itu namanya apa? Gambar yang diikuti dengan teks. Caption yang jadi information followed by picture is called caption. Dinamakan dengan caption. Saya yakin kalian pasti sering menemukan caption di social media, newspaper, magazine, etc. Okay, students, so today we are going to learn about caption. Anyone of you who wanna read the learning objective today? Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya. Oke, sini. Please stand up. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks khusus dalam bentuk caption. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang isi tersirat, dan rinci dari teks khusus dalam bentuk caption. Yang ketiga, siswa mampu menyusun sebuah teks khusus dalam bentuk caption menggunakan aplikasi Canva. Oke, thank you Cindy, you message. Oke, student. Jadi, at the end of the lesson, di akhir pembelajaran nanti, siswa diharapkan mampu 1. Bisa menganalisis ya teks caption, yaitu fungsi sosialnya, strukturnya, kemudian unsur kebahasaannya. Setelah bisa menganalisis, pastinya kamu akan diberikan beberapa pertanyaan. Nah, kamu diharapkan bisa memahami caption dengan cara menjawab pertanyaan baik yang tersurat. Tersurat itu apa sih? Tersurat itu apa sih? Yang ada, yang jawabannya sudah ada dalam teks ya. Tapi kalau tersirat nih, siswa harus bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian informasi detail atau rinci dari caption. Nah, setelah bisa memahami caption, bisa menjawab pertanyaan, kamu diharapkan bisa menyusun atau menulis sebuah caption dengan aplikasi apa? Canva. Semua HP-nya sudah terinstall dengan Canva? Sudah. Oke, student. Is there any question about the learning objective? Ada pertanyaan dulu tentang tujuan pembelajaran tadi? Oh ya, oke. Can we start our lesson today? Bisa kita mulai untuk membahas materi hari ini? Yes. Okay, good. Okay, student, the first, I have a video. So, would you like to watch the video? Pengen lihat videonya nggak? Yes. Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Hi Agi, do you want to read newspaper? Sure, Dad. I have read this newspaper. Why do you read so fast? I just read the outline of this image. You are so lazy to read. I'm only interested with the caption, Dad. Do you know what Agi do? Yeah, he read newspaper. What is the part that he read? Alright, he read the caption. Do you want to know more explanation about caption? So, let's watch this video. Do you know what is the caption?
Caption or cutline is an explanation for a picture or an illustration, especially in a magazine or newspaper. Caption adalah sebuah penjelasan terhadap sebuah gambar atau ilustrasi, khususnya dalam majalah atau koran. Selain dalam koran dan majalah, caption juga terdapat dalam siaran berita di televisi. There are two generic structure of caption text. First, the lead. Second, description. Okay, student. So, what is the video about? Jadi tentang apa kira-kira? Yeah, please, Dinda. It's about reading caption, right? Okay, about reading caption. Tadi ada Agi ya tadi. Dia tuh kalau membaca koran, yang dia baca bagian mananya? Captionnya ya, yang ada gambarnya sama ada kalimatnya. Okay, student. Do you know where we can find some picture followed by information like this? Ada yang bisa? Oh iya, Rafli, di mana Rafli biasanya kita menemukan semacam itu? Instagram, Telegram, Twitter, website, and YouTube. Okay, good job, thank you. Give us to Rafli. Ya, kita di sosial media, Instagram, YouTube gitu ya. Okay, Rafli. So, what do you call this kind of text? Teks macam itu kamu sebut dengan teks apa? It's caption only. Oke, caption ya, good job. Oke, student, itu namanya adalah caption. Jadi ketika ada gambar diikuti dengan kalimat, nah kalimat itu namanya adalah caption. Oke, student, Rafli, thank you. You may sit down. So today, now I want you to make a group. Saya ingin kalian berkelompok ya. Consist of 5 student. Terdiri atas 5 anak. Oke, now please make a group and sit in a circle with your group. Ya, duduk melingkar dengan kelompoknya. Oke, student, have you sat down in a circle with your group? Sudah semuanya duduk dengan kelompoknya? Yes. Oke, I said ya, group 1, raise your hands. Group 1, group 2. Okay, group 3. Group 4, good, 5, 6, okay, 7, okay, good job. Okay, student, so I would like to explain the matter about caption. Yeah, please pay attention. The first caption is a title or brief explanation appended to a picture, video, illustration, poster, table, or graph. Jadi caption itu adalah semua teks ya yang berisi informasi yang menjelaskan sebuah gambar. Bisa bisa grafis, bisa juga video ya, sinematik semacam itu, ilustrasi atau bahkan poster. Itu namanya adalah caption. Jadi caption itu bagian mananya? Gambarnya apa tulisannya? Tulisannya ya, bagian teksnya. Oke, next. The social function of caption. Nah, pertanyaan ini sering banget muncul di soal-soal ya, karena menjadi salah satu apa tadi? Tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan atau fungsi caption ada dua. Yang pertama, to give information to the readers about a picture, video, or graph. Jadi yang pertama, memberikan informasi mengenai gambar, video, atau grafis. Misalnya nih ya, di sebuah koran ada sebuah gambar. Misalnya ya, ada picture-nya Pak Jokowi itu. Tanpa ada kalimatnya, kalian paham nggak? Nggak. Dengan gambar itu, nggak paham ya? Nah, itulah pentingnya caption, to give information. Yang kedua, to convey certain message about the picture, video, or graph. Jadi untuk menyampaikan pesan. Misalnya nih, ada caption yang menulis tentang motivasi, ya, tentang motivasi. Nah, fungsi dari kalimat captionnya adalah menyampaikan pesan kepada pembaca mengenai gambar atau video tersebut. Itu social function dari caption. Any questions so far? Ada pertanyaan? Belum ya? Next, kita lanjut. Ya, the general structures. Struktur kebahasaan dari caption. Jadi nanti ketika kita menulis caption harus memuat dua struktur ini. Yang pertama ada lead atau kalimat pembuka. Di sini bisa kita lihat contohnya adalah what a dangerous animal. Ini adalah leadnya. Oke, what a dangerous animal. Ini adalah bagian atau kalimat pembuka. Fungsinya buat apa sih? Menarik perhatian pembaca untuk
membaca captionnya lebih dalam. Coba ketika kita ada gambar yang lihat gambar seperti ini, gambar apa ini? Nyawa ya, mosquito. Nah, kalimat pertamanya adalah what a dangerous animal. Apa yang terpikir di benak kalian ketika kalian membaca satu kalimat ini? What a dangerous animal. Berbahaya. Gimana? Apakah kamu tertarik buat membaca kalimat selanjutnya? Pasti, ya kan? Kenapa kok berbahaya, ya kan? Apa yang dilakukan yang kenapa dia menjadi hewan yang berbahaya? Maka dari itu, lead ini sangat penting. Nah, setelah lead ada yang namanya description, yaitu kalimat yang menjelaskan tentang gambar itu sendiri. Di sini bisa kita baca, mosquito bites can cause more serious consequences because they bring disease and viruses. Kenapa berbahaya? Karena gigitan nyamuk bisa menyebabkan banyak hal-hal yang buruk seperti virus sama disease penyakit. Jadi dengan lead tadi orang tertarik membaca description-nya. Maka dalam menulis caption harus ada dua, apa tadi? Lead sama description. Apa fungsi lead? Menarik pembaca agar membaca description-nya gitu ya. Apa fungsi description? Jelas menjelaskan gambar. Okay, good. Next. Nah, caption itu ada banyak sekali bentuknya, student. Ada identification bar, group identification, outline, summary, expanded, dan yang terakhir adalah quotes ya. Kita coba bedah satu persatu. Untuk yang pertama dulu, identification bar. Nah, kata kuncinya adalah who. Who itu artinya apa? Siapa. Nah, dalam caption ini sangat singkat. Caption ini hanya menjelaskan subjek atau orangnya saja, atau who-nya saja. Contohnya di sini captionnya hanya berbunyi Erin Lowry, student of the University of Oxford. Hanya menjelaskan, oh ini loh ada Erin, seorang mahasiswa di Universitas Oxford. Nah, ini namanya adalah identification bar, karena caption hanya menjelaskan tentang subjeknya saja, nggak menjelaskan apa yang dia lakukan, nggak menjelaskan di mana, kapan, tapi hanya subjeknya saja. Yang kedua, group identification. Nah, kalau ini sama dengan yang tadi, hanya menjelaskan subjek, cuma in a group. Jadi subjeknya more than one, lebih dari satu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, outline. Nah, ini berisi who and what. Ini yang paling sering dimuat di newspaper. Jadi yang singkat ya, tapi sudah memuat siapa dan apa. Contohnya di sini ya, ada dua sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan sebuah wedding atau pernikahan. Jadi who sama what itu namanya outline. Tadi ya yang dibaca sama Adi, dia hanya senang membaca outline-nya saja, itu maksudnya ini. Caption yang berisi hanya menjelaskan subjek sama kegiatan yang dia lakukan. Yang selanjutnya ada summary. Nah, summary lebih lengkap. Ini nanti harus memuat informasi tentang who, siapa, when, kapan, where, di mana, dan what, apa. Ini jelas ya, subjeknya siapa, kegiatan yang apa, dilakukan di mana, dan kapan. Itu namanya summary. Oke, komplit. Selanjutnya expanded. Nah, ini lebih komplit lagi daripada summary. Ada who, when, where, what ditambah dengan quote. Quote itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh orang lain. Misalnya, menurut penuturan Bapak Presiden, misalnya ya, menurut ahli dan lain sebagainya, itu namanya quotes. Jadi ada source-nya, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, tipe yang terakhir adalah quote atau kutipan kata bijak. Contohnya di sini, you can never quit, winners never quit, and quitters never win. Ini adalah salah satu contoh bentuk quotes disampaikan oleh seseorang. Fungsinya apa tadi? Menyampaikan, convey message, pesan kepada seseorang mengenai gambar tersebut. Next. The last is the linguistic features atau unsur kebahasaan. Oke, student. Caption itu harus satu
Satu, menggunakan present atau past saja. Ya, jadi kalau kegiatannya tidak dalam bentuk lampau, maka gunakan present tense. Kalau lampau gunakan past. Kemudian yang kedua, clearly identify the subject, not the obvious. Jadi caption itu harus objektif. Kita benar-benar mendeskripsikan subjeknya, ya. Tidak boleh subjektif. Selanjutnya, clear and short. Caption itu harus pendek, jelas. Oke. Jadi apa sih bedanya caption sama deskriptif? Nah, kalau deskriptif itu harus detail. Misalnya ada gambar Pak Jokowi misalnya, ya. Kalau deskriptif teks akan mendeskripsikan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, karakternya, reputasinya, pekerjaannya. Tapi kalau caption harus singkat, jelas. Oke, kayak tadi ya, cuma ngomong subjeknya, kegiatannya, waktu, tempat, kemudian quotes. Maksimal hanya ada itu, nggak boleh lebih. Ya, jadi harus pendek dan jelas. Selanjutnya, relevant and provide context. Isinya harus relevan dan sesuai dengan konteksnya. Nih, biasanya nih kalian sering kan bikin caption misalnya, ya. Fotonya gambar hujan. Terus captionnya hujan dan kamu, ya. Hujan dan kenangan. Atau mungkin tergenang kenangan. Like this, ya, itu kan tidak sesuai dengan konteksnya, ya, tidak real gitu. Maka caption itu harus relevan dan menyediakan konteks yang sebenarnya. Yes. Dan yang terakhir, drop the readers into the article. Tadi fungsi dari lead di sini. Kita harus bisa mengajak pembaca itu masuk ke artikel. Mau membaca artikelnya, mau membaca deskripsinya, itu kan nanti fungsi dari lead. Maka membuat caption harus ada lead-nya agar pembaca itu tertarik membaca artikel. Biasanya caption itu kan ada gambar. Di bawah gambar ada tulisan caption. Nah, setelah caption pasti ada artikelnya yang panjang kan? Nah, bagaimana caption itu harus dibuat semenarik mungkin agar orang tertarik membaca artikel. Nah, kalau bisa memenuhi semua unsur ini, bisa dikatakan itu adalah caption yang benar dan lengkap. Is there any question, student? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, yang lain akan membagikan LKPD, ya, atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Yang pertama, ya, isinya ini nanti untuk poin E. Okay, you may use the QR code scanner application. Nanti kalian gunakan aplikasi scanner yang ada di HP kalian untuk membuka audio listening di sini. Kemudian dilanjutkan menjawab pertanyaan dari dua caption. Kemudian yang poin B, ya, analisis. Kamu berdiskusi untuk menganalisis dua caption yang saya tampilkan di awal tadi. Setelah menganalisis, yang poin C, kamu berdiskusi untuk menyimpulkan apa? The message atau pesan dari caption tersebut. Itu, ya. Mulai dilanjutkan untuk setiap kelompok. Okay. Now let me please discuss with your friends to answer the questions in the student worksheet. Ya, bisa menggunakan aplikasi scanner. Sambil kalian diskusi, kembali izin, ya, menilai keaktifan dan sikap selama kalian diskusi. Ya, dibuka menggunakan aplikasi scanner yang dipakai. Audio file bisa dibuka filenya? Bisa.
duduk, saya berdiam. Question 1 to 5, refer to the first caption. Question 6 to 10, refer to the second caption. Okay. Analisisnya berdasarkan dua caption tadi. Yang empat bisa. habis. Now I want to check your result or your discussion using the technique talking stick. Okay? Jadi ada sebuah teknik permainan namanya talking stick. Ini saya sticknya pakai yang aman ya, pakai yang dari paper. Saya mau pakai yang dari kayu, takut nih kalau takutnya nanti pukul temennya ya. Kayak aman ya ini ya talking sticknya ya. Nah, peraturannya nanti gini. The first, you have to sit down in a line as before the discussion. Pertama nanti kamu tempat duduknya kembali berbaris seperti tadi sebelum diskusi, jadi nggak melingkar. Okay. After that, I will give the stick to the first student, Dava. Saya akan kasih sticknya ke siswa yang pertama yaitu Dava. I will play a music. Saya akan memutarkan sebuah musik. Well, Dava give the stick to his friend next to him. Dava memberikan stick ini kepada teman di sampingnya. Begitu secara bergantian, continuously. And then when I stop the music, ketika saya menghentikan musiknya, student who bring this stick, okay, will have the chance to answer the question, atau mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Any question about the technique of talking stick? Ada pertanyaan dulu?
sedang the quiz today? Give this drink to Dava, the first year. Okay, Dava, give to your friend next to you when I play the music. Ready, Dava? You have to turn to answer the first question. Okay. The first question, yeah. 3. Meaningful words. Activity 4, page 44. Read the following captions. Listen to and answer the questions orally. Questions 1 to 5 refer to caption 1. Number 1. What is the caption written? Okay, number 1, come on. Stand up, please. Boleh berdiri. Number one, why is the caption given? Ya. To remind us to protect ourselves from the spread of the coronavirus. Okay, caption 1 ya. Why is the caption written? Mengapa caption itu ditulis? To remind us, mengingatkan kita. To protect ourselves, melindungi diri kita dari coronavirus. Jawabannya benar atau salah, anak-anak? Oke, tambah lagi ya. Give the stick to your friend next to you when I play the music. Okay, listen to question number 2. Number 2. What is the purpose of the text accompanying the picture? Okay, number 2. Okay, what is the purpose ya of the text accompanying the picture? Apa sih fungsi dari teks yang mengikuti gambar atau captionnya tadi? To give information about the picture. Jawabannya benar? You're welcome. Okay. Lagi? Lagi, ma'am. Jangan depan ya. Ya, kita lihat pertanyaan number 3. Number 3 ya. Number 3. Who is the caption addressed to? Number 3, who is the caption addressed to? Jawabannya all people. Okay, who is the caption addressed to? Untuk siapa caption itu ditujukan? All people, semua orang. Okay, student, the game is over ya. So I want the representative of the group to come forward to present your discussion. Saya ingin perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan yang poin B dan poin C. Ada yang mau maju? Terus saya tunjuk. Oh ya, Kelvin sama Asna. Oke, come forward. Wah, kamu gagal banget nih.
Asna, your point B, okay. Kalau B, please pay attention to Asna. Yeah. Analysis social function. Option 1. Information remind us to protect ourselves from the spread of the coronavirus. Option 2. To give information about the percentage of internet use at age 16 to 64 in some countries who report spending more time using this device due to COVID-19. Yang kedua, dengan structures, manipulate and description. Tentu, with description. Number 3, linguistic features. Option 1, using present tense, clear and short, and relevant and provide context. And option 2, using present tense, clear and short, and relevant and provide context. Okay. Give applause to Asna. Attention to Kelvin, ya. For instance. Today, conclude the message of the caption of caption 1. He said, we must wash our hands with hand soap and running water or use hand sanitizer to protect ourselves from COVID-19. Caption 2. He said, we see face, mind, and hands people work during COVID-19 pandemic. Oke, student. Jadi, the social function adalah secara umum to give information about the picture. Kemudian structure-nya ada dua tadi apa? Lead sama linguistic features tadi. Satu, present tense ya. Ada nggak dari caption tadi yang memakai past tense? Tidak. Ada ya, semua using present tense. Kemudian okay, clear and short. Kemudian konteks ya. Kemudian yang terakhir, draw the readers to read the article. Okay. And next, the policy message-nya dari caption yang pertama apa sih pesannya tadi? Satu, gunakan masker, washing your hand using soap ya, and running water, cuci tangan menggunakan sabun dan air or hand sanitizer untuk melindungi diri kita dari corona. And caption 2 pesannya adalah people can use device to improve their work during the pandemic COVID-19. Selama pandemi kemarin, device bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja orang-orang selama pandemi. Oke, kita close to Kelvin. Okay, thank you Asna and Kelvin who have presented the result of their discussion ya. From Asna and Kelvin presentation and then from the talking stick activity, I can evaluate and conclude that all of you have answered the question correctly. Semua jawabannya sudah benar, luar biasa ya. Kita applause. Submit answer box ya, tolong dikumpulkan ke KPD-nya. Satu bulan. Ya. Now, after analyzing the social function and then structure and linguistic features, I'm going to check your understanding using a quiz. Mari kita mengerjakan sebuah quizzes melalui link yang saya kirimkan ke Google Classroom kalian. Now, please open your Google Classroom, find the quizzes link, and then join with the link.
student worksheet ya, number 2. Kita masuk ke LKPD yang kedua, yaitu penilaian keterampilan. Masih ingat tadi di tujuan pembelajaran yang terakhir kita mau ngapain? Membuat caption. LKPD 2, nanti kalian akan membuat caption. Create a caption in free theme. Buatlah sebuah caption dengan tema bebas. Mau boleh bikin yang summary, yang expanded, boleh yang quote ya, bebas. Yang kedua, in the caption there should be picture, illustration, table, chart, or graph. Harus ada gambarnya, ini wajib. Boleh gambar, boleh grafis ya, boleh ilustrasi. Yang kedua, which can answer WH question. Pertanyaannya atau isinya usahakan harus bisa menjawab pertanyaan 5W. Jadi semakin lengkap, semakin baik ya. Yang ketiga, design your caption using Canva application. Silakan bisa membuka aplikasi Canva-nya masing-masing, kemudian mendesain di situ. Next, no plagiarism. Tidak boleh plagiat atau mengambil karya orang lain. Next, kemudian violence, pornography, ethnicity, religion, and race issue. Tidak boleh mengandung isu kekerasan, agama, dan ras dalam caption yang kalian buat. The last, then submit your caption in our Google Classroom. Any question about writing the caption? Ada pertanyaan? No? Okay ya. Now please write your caption. Bisa dimulai sekarang. This is the end of our lesson ya. Kita sudah sampai di akhir pelajaran. Waktunya sebentar lagi sudah mau bel. Thank you for writing the caption and submitting in our Google Classroom. Now we are going to read the summary of this lesson. Any one of you want to read the summary of our methodology today? Yeah, Rizka. Please, Rizka. All of you please pay attention to Rizka and the slide. Summary 1. Caption is title or a brief explanation related to a picture, video, illustration, reference to the paragraph. 2. The social function of caption is to give information and the content message about the picture, video, graph, or title. 3. The generic structure of caption, the lead, and the description. 4. Types of caption. Identification part, who, group identification, who, headline, who and what, summary, who, when, where, what, expanded, who, when, where, what, plus quote, and quote, kutipan ketiga. Number 5, linguistic feature of caption. Using present tense and past tense, clearly identify the subject, not the obvious. C. Section clear and short. D. Relevant and provide context. E. Browse the readers into the article. Okay, thank you Rizka. Please give a plus. Jadi yang sudah kita pelajari adalah tentang materi caption, yaitu teks penyerta gambar, grafik atau video. Yang tadi fungsinya untuk give information. Starternya ada lead sama description. Kemudian typesnya ada identification, bar, kemudian group, identification, kemudian headline, summary, expanded sama words. Ya, ciri kebahasaannya using present or past tense, kemudian short and clear. After that, relevant and provide context,
about the material. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Kita masuk ke bagian grafis. Oke, student, what have you learned today? Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini tentang caption? Do you enjoy the lesson today? Yes. Okay. Which part do you like most? Bagian mana yang paling kamu sukai? Ya? Oke, Risti. The talking stick ya. Risti paling suka di bagian talking stick-nya. Ada lagi? Ya, Pagi? Written caption. Oke, Pagi paling suka di bagian menulis sebuah caption. Oke ya. Next, student. Do you understand the material today? Sudah paham semuanya? Any difficulty? Ada kesulitan? No. Good job. See ya. Thank you. Next, oke. To end our lesson, untuk menutup pembelajaran kita, mari kita relax sambil bernyanyi untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Yuk, boleh relax dulu. Oke ya. Ready to sing? Oke ya. Siap? Yang keras ya. 1, 2, 3. One little finger, tap, tap, tap. Put your finger up, put your finger down, put it on your nose. Five little fingers, tap, tap, tap. Put your fingers up, put your fingers down, put them on your hair. Ten little fingers, tap, tap, tap. Put your fingers up, put your fingers down, and then say goodbye. Goodbye. Okay, let's say alhamdulillah. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Say thank you to our teacher. Thank you for your great job. Yeah, for the next video we are going to learn about news item text. Don't forget to read the module at your home. Yeah. Okay. Thank you for doing a great job and see you next week. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.